Dalam perayaan hari ini kita diminta untuk merenung sejenak kata-kata Yesus yang terakhir dalam di atas salib. Ya, ada 7 ayat yang penting. Kesemuanya mengerti sudah habis. Tetapi adakah betul-betulnya sudah selesai? Tidak. Mungkin untuk kita bila kita dengar ianya sudah selesai, tetapi ianya baru bermula. Misi untuk kita semua telah bermula. Yesus yang mengata sudah selesai, berkata misinya daripada Bapa sudah pun selesai, tetapi misi umat di dunia ini akan bermula ataupun telah pun bermula. Apakah misi kita hari ini? Liturgi hari ini menceritakan yang Yesus telah melalui sengsara dan mati untuk bangkit demi pengampunan dosa kita, agar dosa-dosa kita semua dapat ditebus dan kita semua dapat dicuci dan bawa kembali ke pangkuan Bapa. Ya, ada tujuannya dikatakan dalam buku kedua hari ini bacaannya, Ibrani, yang mengatakan ada seorang padri ataupun orang suruhan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan semua umat yang lemah, yang letih, yang berdosa. Itulah Yesus Kristus dan untuk itulah dia datang. Dia adalah dihantar oleh Bapa oleh kerana cinta kasih sayang untuk kita semua. Bila kita mendengar kata Yesus sudah selesai, apakah respon kamu hari ini? Banyak respon kita ya, tapi kita semua suka berpuasa. Kalau kita tanya tidak tahu kerana apa mau berpuasa. Ramai di kalangan kita sudah buat pengampunan dosa, itu adalah respon cinta kasih kamu. Ramai mungkin sampai sekarang tidak tahu bagaimana mau bagi respon, bagi jawaban. Jadi salah satu cara yang bagus adalah cara kamu datang ke depan untuk mencium Yesus dan menghormati salib ini. Mungkin banyak kali kita tengok salib, tanda salib, tapi mungkin kita lupa arti, kita lupa ayat-ayat Yesus, kita lupa misi kita lupa memberi respon cinta kasih. Hari inilah dan inilah masa yang suntuk yang paling tepat untuk kita menceritakannya daripada respon dan aksi-aksi kita. Lambang salib cinta kasih yang unggul, yang tertinggi untuk kita semua. Marilah kita mendoa, berterima kasih, buat adorasi dan berterima kasih selalu. Brothers and sisters in Christ, we are called today to look at the cross of Christ and look at the 7 words of Jesus Christ. 7 words. We can say lasting or parting words of Christ. And one of the words that touched me was the words that says, it is finished, accomplished. It means in Greek, telestai, it means it's over, complete. Jesus somehow has completed something. Is that really complete? Perhaps what he has done is completed. He has come to pay all the debts of sin. He had to die in order to save us all. He has completely taken and paid the debts of sin. His passion, death, and resurrection is to save us all from sins. The Hebrew reading, second reading tells us that the priest, Jesus Christ, will come to walk with us to take upon himself all our sins. Brothers and sisters in Christ, today, when we look at the cross of Christ, we look at the fount of love, the love that is burning in his heart, that has given us blood and water.
It is to quench our own thirst. Perhaps what we need on this day is a complete, 100% loving response. How have you responded? How have you been responding these days of Lent? Today, it's still not too late to show that response. Go for a good confession. Look out for the priest and ask for a confession. Say sorry to someone whom you found it difficult to forgive tonight. Speak to that person whom you have not spoken thus far. Open up yourself, because this is what God is doing to you tonight. He loves you totally. So when you have done it tonight, say, it is accomplished, it is finished. Until then, you don't say that. How can I respond? Look at the cross of Christ tonight before you go to bed and say a prayer. And adore that cross and thank that cross. How many times have I forgotten to put the sign of the cross? Appreciate it. So let's appreciate this cross tonight. Also be aware of the cross that we have to carry in our lives. Many times I've complained of this cross or crosses. But let's carry that, because I love Jesus, because we love Jesus 100%, totally.